अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में हम बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आपने सुन लिया इलेक्शन कमीशन ने आज कड़ाकेदार किस्म का जवाब दिया हुकूमत को और उन्होंने कहा है कि आईनी इदारे के ऊपर उंगलियां मत उठाएं और अगर किसी को एतराज़ है तो वो जो है कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार करे, कानूनी रास्ता अपनाए। और फिर हमने देखा कि वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिनमें उन्होंने शिकवा भी किया कि इलेक्शन कमीशन से हम शिकवा नहीं कर रहे, बल्कि उनके जो रिटर्निंग अफसर थे उनका रवैया ठीक नहीं था। अपोजिशन लीडर जब वोट डालने आए तो उनको उन्होंने उठ के इस्तकबाल किया, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने घांसी नहीं डाली। तो बहरहाल ये नोक झोंक जो है चल रही है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस हुकूमत के निशाने पर रहेगी, लेकिन उसकी वजह जो है वो ये सेनेट का इलेक्शन नहीं है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का नतीजा तो हुकूमत ने मान लिया है। असल वजह यह है कि वहाँ जो फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है अब उस कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। डस्का के जो 20 लोग अगवा हुए थे प्रिजाइडिंग अफसर, वो मामला भी है। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन को किसी तरीके से दबाव में रखने के लिए इनका ये सिलसिला चलता रहेगा। एक आम आदमी को भी पता है कि इलेक्शन कमीशन जब कह रहा है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और किसी की खुशनुदी की खातिर जो है वो हम उसको बाईपास नहीं कर सकते, तो ये वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं है कि जब आइन में लिखा है कि खुफिया इलेक्शन होगा और आइन में लिखा है कि आप बारकोड नहीं लगा सकते, कैसे निशानी जब लगाएंगे तो वो खुफिया इलेक्शन कैसे रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें बातें करना जो है जिसकी बेतुकी और जिसकी लॉजिक ना हो तो ये हुकूमत को मज़ीद एक्सपोज करेगी। तो बहरहाल ये चीज़ें तो आपने सुनी देखी भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि वो कल जो है सनीचर को एतमाद का वोट लेंगे। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात यह है कि मुझे भी तकरीबन 94 से मैं कौमी असम्बली पार्लियामेंट की कवरेज करता रहा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कभी कोई इजलास दोपहर 12:15 बजे बुलाया गया हो। तो मैंने इसकी खोज की, बड़ी मज़ेदार किस्म की इसकी वजह सामने आई, और ये टाइम जो रखा गया है इसकी बड़ी कहानी है, ये भी आपको बताते हैं। और साथ साथ जो है वज़ीर आज़म साहब ने आज खासा मसरूफ़ दिन गुजारा और पीडीएम ने ऐलान कर दिया है कि वो इजलास का बाइकाट करते हैं। और बाइकाट क्यों किया है? क्योंकि नामालूम नंबरों से फ़ोनें भी शायद कुछ लोगों को गई, जिसका शायद खाकान अब्बासी ने जिक्र भी किया था। तो गवर्नमेंट वाले ये कहते हैं कि अपोजिशन को डर है कि उनके बंदे टूट के वज़ीर आज़म को ज़्यादा तादाद में जो है वोट पड़ सकते थे। बहरहाल उनकी खुशफहमी अपनी जगह पे, लेकिन पीडीएम ने जो है कहा है कि वो एतमाद के वोट के इजलास में नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह खैर कोई भी हो, बज़ाहिर तो यही है कि पॉलिटिकली पीडीएम जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो उसमें प्रोसेस में हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो इसके बाद फिर पीडीएम ने ऐलान भी किया है, बिलावल ने भी इशारा दिया कि अगला हदफ जो है उनका पहला निशाना जो है वो पंजाब असम्बली होगी, जहाँ पर जो है वो करेंगे अदम एतमाद। अब इसमें परवेज़ इलाही साहब से भी राब्ते हुए, परवेज़ इलाही के बेटे को वज़ीर नहीं बनाया जा रहा है, वो भी नाराज़ हैं। एमक्यूएम वालों की भी फरमाइशें हैं, और जीडीए के सदरुद्दीन शाह जो राशिदी हैं, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, उनके साथ धोखा हुआ है। सिंध में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, उन्होंने आज ऐलान किया कि उनके जो 6 पीटीआई के बंदे हैं उन्हें वोट नहीं दिया उन्होंने, तो उस पर भी वो नाराज़ बैठे हैं। और गवर्नमेंट वाले उनको मना तो रहे हैं और उनको जो है कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से मान जाएं। एमक्यूएम वालों की फरमाइशें अपनी जगह पे हैं, क्यू लीग वालों की गिला भी अपनी जगह पे है कि सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया हुकूमत को, उसके बावजूद भी उनके ऊपर शक किया गया, तो उनका भी शिकवा है, जीडीए का भी शिकवा है। तो अब देखना ये है कि कल जो है वो कितने अरकान आते हैं। जो इस वक्त तक होमवर्क किया जा रहा है उसमें तो ऐसा मालूम होता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो ये जो है दरिया पार कर जाएंगे, क्योंकि इसमें लोग जो है वो आएंगे और वो नामालूम नंबरों से कालों की वजह भी उसकी एक सबब है। तो खैर, तो ये तो मरहला जो है वो अपना निपटा जाएंगे। अच्छा, एतमाद के वोट के हवाले से शेख रशीद साहब का एक बयान सामने आया। वैसे तो वो जिस घन गरज के साथ वो बात करते हैं, तो आज उनकी घन गरज नहीं थी, पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा मायूस लग रहे थे, और जिस तरह डंके की चोट पे वो बात करने के आदी हैं,
تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ٹھیک ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ یہ بھی پاسبلٹی جو ہے انہوں نے ظاہر کی ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو ووٹ نہ مل سکیں. لیکن جو ہم نے رابطے کیے ہیں ابھی تک جو ہے اس حساب سے لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب جو ہے بآسانی جو مطلوبہ تعداد ہے 171 اس سے زیادہ ہی ووٹ لیں گے اور وہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہ رہے ہیں وہ لے جائیں گے. لیکن شیخ رشید نے ایک اور بے پر کی اڑائی. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 6 مہینے تک جو ہے آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتے. لیکن ایسی تو کوئی قدغن نہیں ہے، نہ قانون میں ہے نہ آئین میں ہے. اپوزیشن والے جب چاہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں. جیسا کل کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تو 12 مارچ کو جو سینٹ کا چیئرمین کا انتخاب ہے، ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا، اس میں بھی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ وہاں اس وقت جو پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے کہ وہاں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے. 53 لوگ ہیں اپوزیشن کے، 47 ہیں حکومت اور اس کے اتحادی لوگوں کے. تو وہاں بھی خفیہ ووٹنگ ہونی ہے اور اپوزیشن والوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے مزید ووٹ ملیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اگین پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک دھچکا ہوگا سیاسی طور پہ. اور اس کے بعد پھر جو اپوزیشن پلان کر بیٹھی ہے کہ پنجاب میں جائیں گے اور پھر مرکز میں آئیں گے، تو یعنی اپریل میں جو ہے وہ آئیں گے. اچھا، مولانا فضل الرحمان نے جو سکھر میں ان کا اجلاس تھا پارٹی کا، مجلس عملہ کا، اور اس کے بعد جو میڈیا سے بات کی انہوں نے، اس میں انہوں نے اعلان تو کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے اجلاس میں. لیکن انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ کل تک جن لوگوں کو بکاؤ قرار دے رہے تھے وزیر اعظم صاحب، آج پھر ان سے کس منہ سے آپ ووٹ مانگیں گے اور ان سے لیا ہوا ووٹ جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہوگی. تو یہ نقطہ بھی خیر اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو 12:15 بجے کا اجلاس بلانے کا وقت کا تعین کیوں کیا ہے، تو اس کی وجہ میں نے جب پوچھی تو ہمارے دوست ہیں کچھ ایسٹرولوجی جو جانتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ یہ جو ٹائم کا چناؤ کیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو برج ہے وہ ہے سور، اور سور کے 7ویں خانہ جو ہے برج عقرب، اس میں جو ہے سید اسٹار قمر موجود ہے. اور سور کے 7ویں خانے میں قمر کی موجودگی سیاسی طور پہ ان کو ایک اپنی پارٹی معاملات میں یا گھریلو معاملات میں ایک دسترس جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کیلکولیشن کے بعد نجومیوں کے کہنے پہ اجلاس کا وقت جو ہے وہ 12:15 بجے مقرر کیا گیا ہے. تو پتہ نہیں پیرنی نے یہ وقت دیا ہے یا ان کے اور نجومی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 94 سے ہم پارلیمنٹ کی کوریج کرتے آئے ہیں کہ اجلاس ہمیشہ صبح 10 بجے یا 4 بجے یا 5 بجے اس طرح یا 11 بجے بلایا جاتا ہے، کبھی 12:15 بجے اجلاس نہیں بلایا گیا. تو وجہ اس کی جو ہے یہ نجومیوں کے کہنے پہ یہ چل رہے ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور ہاں، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.